tao dili makapabag-o sa iyalang kaugalingon apan ang Dios mao'y magabag-o sa ato ang mga kinayahan. So abrihin niyo yung mga balaan nga kasulatan dira sa Psalms 1 verse 3, pinaka-common nga verse nga pirmi nato ni mabatian. Psalms 1 chapter 1 verse 1 up to 3. Ingon diri sa pulong sa Dios, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law though he meditate day and night." Last verse, "And he shall be like a tree planted by the rivers of waters, and bring it forth his fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Magaduko kita sa itong mga ulo. Ginoo, salamat sa imuhang kaayo sa mga kinabuhi. Salamat, Ginoo, nga kanunay ka nga nagapahinumdum sa imong mga kanakanugan. Gamita, Ginoo, imong alagad as a conduit of your word, O Lord. Hallelujah. Himo ako, Lord, nga mangin magasulti sa imong kabutuon, ugan. Hallelujah. Wa ko'y sarang mahimo sa akong kaugalingon, ugan. Apan salamat, Ginoo, sa imong balaan nga Espiritu, nga magapanghikot sa taksa-taksa sa mga kasing-kasing o pangunahuna sa imong mga katawhan. Ginoo, ikaw mag-aabri, Ginoo, sa tabuanan sa langit, Ginoo. May ibubo imong panalangin sa mga katawhan nga nagapamati sa imong pulong, O God. Hallelujah. Hinaot imong pulong mao'y magapalingon sa taksa-taksa kanamo, Ginoo. Labi na, Ginoo, sa mga pagto, ang mga pagsalig kanunay, marinyo dira sa imong atubangan, O God. Hallelujah. Padayon ka magapakamayo bisan pa sa imong pulong karon ni adlaw. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let us clap our hands to the Lord. Hallelujah! 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 Magapahong ko na ang tanan. Praise the Lord. The evidence of a godly man. Ang ebidensya sa usa ka Dios nun nga tao. Ang usa ka Dios nun nga tao, dili lang nagaadto ka sa church, tawgo na kang Diyos nun. Dili lang muadto ka sa mga fellowship, tawgo na ka og Diyos nun. Dili lang nga maragdag hatag ka og respeto sa imong pastor, tawgo na kang Diyos nun. Nagarespeto ka sa imuhang isig ka tao, tawgo na kang Diyos nun. Butanan ka nga tao, tawgo na kang Diyos nun. Apan ini nga kabuntagon, kung inyong masaynan ang ebidensya sa tinuod nga Diyos nun nga tao, dili lang makita lang nini nga church, apan makita diri sa sulod sa atong mga kasing-kasing. Men, makita sa atong mga binuhatan. Men, hallelujah. Ang tao, nining mga katapusan nga mga inadlaw, ang daghan mga tao karon nga naging busy sa kalibutan, imong hagaron sa pagsimba, dili na sila makasimba tungod kay busy kami, pastor, sa mga negosyo, busy kami sa mong trabaho, na kami ubrahon, pastor, kung dili na mo ubrahon ay unsa na mo nung kanon. Naa sa kalibutan ang kabalaka. Men, kanunay mabalaka sa kaugmaon. Apan ang Diyos, kung magasalig kita, kung ikaw, Diyos nun, ang Diyos mag-provide sa tanan nato mga kinanglanon. Giprovidean gani sa Ginoo ang makalamgaman. Wala niya pasagdi. Bisan pa ganiwa gani sila nagapangabudlay. Oh, amen? Amen, hallelujah. Pero giprovidean sila sa Diyos. Gisaninaan sa Diyos ang mga balili, ang mga tanom. Nakita nimo nagmalipayon sila. How much more nga ikaw, anak sa Diyos, nga kinahin nagapangalagad sa Diyos, iyak ang providan sa tanan nga mga butang.
magapabilin lang ka nga Dios nun. Men, so, naay pinasahi sa mga Diyos nun o dili Diyos nun. Ang Diyos nun, nagakahadlok sa pagbuhat sa pagpakasala. Pero ang kaning mga dili Diyos nun, dili na mahadlok magpakasala. Bisan unsa lang buhaton, wala na sila nagapangunahuna nga sala kini sa tubangan sa Dios. Apaningon ang pulong sa Dios. Ang Dios is for the Lord, the way of the righteous. Nasayod ang Dios sa mga dalan, sa dalanon sa mga matarong. Men, hallelujah. But not the sinners. But the way of the ungodly shall perish. Buot pasabot ang dalanon sa mga matarong nga tao, ang dalanon sa mga Diyos nun nga tao, then makahatag kini og paglaom. Apan ang dalanon sa mga dili Diyos nun, makahatag kini sa kalaglagan. Amen, hallelujah. So, nini nga kabuntagon, ato ang isgutan ang mga butang nga ebidensya sa usa ka tawo nga Dios nun. May naatay mga 5 ka mga butang nga atong isgutan nini nga kabuntagon nga nagapamatuod sa usa ka tawo nga Dios nun. Ang pinaka-importante kung atong mahinumduman, kung ang pinakamaayo nga butang pagahimuon sa usa ka Dios nun, aron makita ang ebidensya sa iyang kinabuhi, ang una is willingness. Kung ang tao makita ni mo willing sa pagpangalagad sa Dios, willing nga moadto sa iglesia sa Dios, willing sa paglakat sa mga buluhaton sa Dios, then makita nila ang iyahang pagka-Dios nun. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan ni willingness. Dili gusto ang Dios sa mga tapulan. Dili gusto ang Dios sa mga tamaran nga dili mohimo nga parehas lang ta ni Juan Tamad. Si Juan Tamad nagpaabot lang siya nga mahulog ang bayabas. Men, hallelujah, mauna ang mga tao nga mga tapulan, dili makita ang pagkabutanan. Apan diri pud sa pagpanghalagad sa Dios, gusto ka nga makita ang tinuod nga Dios nun, kinahanglan na atay willingness sa mga bulaton sa Dios. Men, hallelujah, magmatinumanon sa kabubuton sa Dios. Hallelujah. Iyon pa diri willingness. Iyon pa, ang unang puntos nga itong pag-hiskutan ni adlaw, willing to walk with God daily. Men, willing to walk with God daily. Dili lang, willing lang ka nga panlakaton sa Dios sa panahon lang sa Sunday, dili lang sa panahon sa Wednesday, dili lang sa panahon sa mga outreach, dili lang sa panahon sa mga youth fellowship. Pagkahuman sa youth fellowship, na di na nung makitaan sa simbahan. Men! Muna yung mga tao nga dili Diyos nun. Diyos nun lang sa panahon. Kung na ay magpadasig nila. How much more kung ikaw na lang sa imong kaugalingon? Di ka kamong padasig sa imong kaugalingon? Ang mga tao nga dili willing sa pagpadlakaton dira sa Dios, maluya yung ka. Pagsalig kasi mong igsoon nga dasigon ka, tara ba tayo sa igsoon mo na ito nga imbis dasigon, itungok nung ka. Ha? Di ba? Pero pasalamat nga naatay mga kaigsunan nga managapadasig ka na to. So, ang una nga atong pagkaiskutan, willing to walk with God daily. Ingon pa sa pulong sa Ginoo in 1 Chronicles 16 verse 11, seek the Lord and His strength. Seek His ways forever. So, kinahanglan, pangitaon nato ang Dios
sa tanan natong panahon. Dili lang sa panahon sa Sunday di ay ang atong pagpangita sa nawong sa Dios. Apan atong pangitaon ang Dios kanunay sa atong kinabuhi. Day and night, bisan unsa nga mga butang nga abot sa atong mga kinabuhi, sa abunansya man, sa mga problema man, kinahanglan pangitaon nato ang Dios tungod kay kita mga Diyos nun nga mga tao. Amen. Ang tao nga nagapanlakaton dira sa Dios ang naging nagapangita kanunay sa nawong sa Dios. Men daghan ta kayong mga tao sa Bible nga nagapanlakaton uban sa Dios. Si Abraham, si Enoch, ang tanan Bible characters sa Bible nga nagapanlakaton dira sa Dios. Amen. Shall we say praise the Lord? So, sa diha nga kapanlakaton ka sa Dios, sa uban sa Dios, dili lang ato ang willingness nga magapamati lang ta kanunay sa pulong sa Dios apan makita ang ato ang kinabuhi kung willing ka nga nagapanlakaton kada adlaw sa Dios, makita ang imuhang mga pagpangamuyo sa Dios. Kapila ta mga muyo sa usa ka adlaw. Siguro, bisag usa wala tayo nagapangamuyo. Imong manutisyahan karon ang atong mga pamatanon. Labi na gyud kan wala pa gyud naluto sa pagpangalagad sa Dios. Bisag pagpangamuyo sa kaning pagkaon, di ka mao mangamuyo. Papangamuyo nimo ikaw lang pangamuyo kay di ko ka mao mangamuyo. No, di ba? Pangamuyo na yun sa kanon, di ka pa ka mangamuyo. Una ginon mo, at antes ka matulog dong. Pangamuyo siya. Siguro, igo rin kutip-kutip siyang baba. Dugay-dugay, piyong na. So, kinahanglan ang ebidensya sa usa ka tao nga willing nga magapanlakaton uban sa Dios, kinahanglan ubanan nimo ang imong kinabuhi sa mga pagpangamuyo. Men, hallelujah, dili lang sa pagkaon, dili lang sa imong pagtulog, apan sa tanan nga panahon, nga imong pagabuhaton sa imong kinabuhi, kinahanglan nga makamao kita magapangamuyo sa Dios. Ang pagpangamuyo sa Dios, kung dili ka kamao, magapangamuyo, buot pasabot, nga wala kay mga panahon sa pag-istorya sa Dios. Apan kung kamao ka magapangamuyo, buot pasabot, dili ka nga nagapakikistorya sa Dios. Di gani ka tubagon gani sa imong uyab. Manawag ka, masuko ka gani. Amen. Tawgon ka sa imong bana, kay imong bana tuan nagtrabaho. Di ka matubag. Unya, mayon ka nga, pagka kitaray nyo, nabilin manggod akong cellphone. Pero naarabi siyang bulsa. Di nyo ganahan mo tubag. Mao po na, sa Ginoo kung dili ka Dios nun. Pero ang Dios, kung tawgon mo siya, dili gid siya mo muripyo sa imo ha. Ang Dios sa panahon nga manawag kaniya, ang Dios magatubag kanimo. Dili lang siya magatubag kanimo, siya magahatag sa imong pangayoon. Amen. Wala ka na ginapakyas, ang tao mapakyason. Apan ang Dios natong ginalagaran, dili siya mupakyas. Amen. So pangitaon nato sa diha nga ba nakaton kita kanunay kadadlaw sa Dios, kinahanglan dili ubanan nato sa atong mga pagpangamuyo. Amen. Ato ang ipangamuyo ang atong kinabuhi nga ang Dios dili siya magabiya sa atong mga kinabuhi. Amen. Shall we say praise the Lord atong palakpakan atong buhay nga Dios. Dili lang imong kaugalingon, imong dadon. Dili lang imong pamilya, imong dadon sa imong mga pagpangamuyo. Apan dadon po nato ang atong iglesia, atong pastor, ato ang mga amigo nga pangalagad sila. Ang labi pa yun, nga importante po sa atong kinabuhi, atong ipangamuyo ato ang nasod. Wa po mo pasalamat nga natas Pilipinas. Ha? Bisan tuod. Ha?
Inyong pasalamatan nga ato ang nasod Pilipinas nga naata diri gitagaan ta niya og peaceful og naatanan provided ta sa Ginoo. Ato mga kinahanglan tuod pigado ang ato ang pagpangita pero naatanan diri ang source sa ato ang mga kinahanglanon. Amen. Shall we praise the Lord? Praise the Lord. So salamat sa Ginoo nga dili lang sa mga pagpangamuyo ato ang dadon ang tanan nga atong pasalamatan ang Ginoo nga diin naata diri sa Pilipinas o labi na gyud ang atong mga leaders sa ato ang nasod Pilipinas. Praise God. Hallelujah. So, mo apil pa dayta ingon ka apil pa dayta pangamuyo na pastor nga ang mga naa sa politika hugaw nung gani kayo. Praise the Lord. Pero bisan pag unsa atong mga leaders kung dili na to ubanan kay ubanan na gyud nato sa atong mga pagpangamuyo. Amen. Shall we say praise the Lord? Praise God. So, consistent in memorizing the scripture. Sa mga bitaw sa prayer meeting, ako ang gina-encourage ang mga membro kay mostly sugid mo sa di basta prayer meeting pilar gid ang naa sa prayer meeting. Men, gamay ra gyud. Ano man may rason man pud ang uban. Kay layo unya estudyante ko pastor tapos bakulod nya lisod kayo. So, ang ako ang gi-challenge nila mag-memorize lang ta og mga bersikulo 10% lang sa mga promisa sa Dios. Kinsa nakabalo niyo sa whole Bible? Pila ka mga promisa? 3,500 o kung 3,600. 3,600 promises of God nga naa sa Bible, ingko 10% lang atong i-memorize. Sa 3,600, 10% lang imong sagulon. Pila ka bersikulo ang imuhang 10% lang. So, 36 verses. 360. 360 lang ka mga verses sa promises lang sa Dios. How much mo tanan ang whole Bible gikan sa Genesis to Revelation. Dire kani guro way nagbersikulo na to sa mga kaning book of Micah. Oh, di ba? Book of Habakkuk, wala kayo na nila. Laban na yun, adto na sa Matthew, Genesis, Psalms, Proverbs, or Book of Acts, Pauline Epistle, na sila. O sa Daniel and Revelation. So, wala kayo na tagaig na kung importansya. Waga na iguro, bisag 1%, wala yun ta nakasagulo sa mga promisa sa Dios. Ngayon ka og 360 ang 10% sa mga promisa sa Dios. Kung imo alakwaon ang 1% na lang ay imo ang saguluhon ang promisa sa Dios. So nalang siya sa mga 36. Isa yung nagkasagulo niya yung 36 verses. Bisag di ka bubukan sa Bible, 36 na niya ako ang pastor sa Tamlang, the late Bishop Eliezer Maxilom sa diha sa Young People siya, 17 years old siya sa iyahang pangidaron sa pagpangalagad sa Ginoo. Insakto tayo ngayon sa una, universal pa ang ako ang pastor, akong tiyo. Nanasay na sa gulo nga, 720 ka mga verses. Kada panulong o mga contest sa mga sa church, permit to siya kadaog. 720.
ka mga verses. So, nini nga kabuntagon, kung gusto ka nga makita ang ebidensya sa pakatinood nga Diyos nun, then bisag magasagulo lang ka o bersikulo sa Bible, 1% lang sa mga promisa sa Dios, then mao na ay makapalikon kanimo o dira makita man ang ebidensya sa tinuod nga Dios nun nga tao. Amen. Pastor, para raman na sa pastor ang magsagulong verse. No. Kung wala kay gisagulo nga verse, paabot ang panahon nga dili na ni itugot sa atong gobyerno nga magdaladala tag Bibles na pa may Bible as pastor. Adto na ta mangita sa panahon nga dilian na ta. Apan ang pinakaimportante nga butang nini nga kabuntagon na may mga tsansa malanta nga maga-memorize sa ato ang bersikulo dili lang kay kada panahon nga magahatag ta sa atong mga memory verse man nga imong basahon. Kung maestro ka, mayroon ka, ipamemorize ni mo ang peace sa imuhang estudyante, niya, magbasa siya. Di ba, di ka gusto? Pero ang Diyos, usahay, dili makita ang atong pagka-Diyos nun. Bisag usa lang ka bersikulo, maglisod pa ta, mag-memorize. So, kinahanglan ang hatag o panahon, labi na yun sa pagtuon siya mga pulong o kung sa pagbasa siya mga pulong sa diha nga magabasa ka o kung memorize ka sa pulong sa Dios, ang Dios maga-enlighten sa imong pangunahuna, magahatag kanimo og pag-insindi sa kabuboton sa Dios sa imong mga kinabuhi. Then sa diha nga makasagulo ka mga bersikulo nga imong nabatunan sa imong kinabuhi, ang kanang mga bersikulo nga imong nabatunan mao nay magapalikon kanimo og dira makita ang ebidensya sa usa ka tawo nga usa ka Dios nun. Amen. Shall we praise the Lord? Glory to God. Hallelujah. In Psalms 119 verse 11, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. So sa diha nga naaday ang pulong sa Dios, nga imong gitipigan ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing, mao nay makahatag kanimo nga dili ka makasala at ubangan sa Dios. Ang tao sa dihang makabalo sa pulong sa Dios, mao nay mga makapugong kanimo nga dili ka magpakasala. Amen. Shall we say praise the Lord? Ingon sa ato ang lecture, be not conformed to this word, but be transformed by the renewing of your mind. Gusto sa Dios nga atong baghon ang atong mga pangunahuna kanunay ug mao na siya makatransform sa atong mga kinabuhi sa diha nga magahatag kita og pangunahuna sa iyang mga pulong sa diha nga imong gitipigan sa sulod sa imong kasing-kasing ang iyang mga pulong ug mao na siya mao'y makakita nga ebidensya sa imuhang pagka-Dios nun. Men atong palakpakan atong buhi nga Dios. Praise God. Ikaduha, nga ebidensya sa usa ka tawo nga Dios nun, willing to worship God. Willing to worship God. Hinauta nga ang inyong pag-adto diri sa simbahan, walay nagdusok kaninyo, walay nag-aagdi kaninyo, nga dito i-post nyo ka sa imong ginikanan, labi na yun sa mga pamatanon, labi na yun ato mga kabataan, sa mga Kristuhanon, sa mga Diyos nun, ng mga tao, usahay ato mga kabataan, magpugos pa ta ato panimbirahon ato ta sa simbahan. Usahay mihon pa ta sa ato mga kabataan, ligo na mo, kay mulakat na ta, wala pagyapon dakong tagaig dakong importansya. Pagkao na mo, kay mulakat na ta, malita ron. Dugay kayo. Ngano bitaw nga, mostly, sa mga tao, sa mga naa sa iglesia sa Dios. Magpilag-pilag gini basta Bible study pa gani, pastor no? Basta gani
Sunday school pa gani. Yan ang Sunday school pa man si pastor. Karoon na lang Kapoy kay sige pamati. Nya ang topic ko ni pastor, maigo man ko. Di ba? So, kinahanglan ang tao, malingon kita sa pulong sa Diyos. Men, hallelujah, hinaot nga, mangin-willing kita sa pag-worship sa Diyos. Bisan pa, Bible study pa lang na, Sunday school pa lang na, pero sa nag-Sunday school pa, kinahanglan sugdan nimo imong kinabuhi nga imong daygon ng Dios, imong daygon, imong pasalamatan ng Dios sa iyang kaayo sa imong mga kinabuhi. Amen. Wala pa ka nakabot sa simbahan, kinahanglan imo nang i-worship ang Ginoo. Daygonan mo ng Dios. Sa diha nga nagabugtaw ka sa kagahon, kinahanglan nimo ng daygon ng Dios. Dili lang nga mo daygdanon ka sa Dios na ka sa iglesia. Pagkahuman sa paggawas nimo sa simbahan, unsa naman imong mga pagdayaw? Kana ka nagdayaw dito sa imong mga bisyo. So, ang pinaka-importante sa usa ka tao nga may ebidensya sa pagka-Diyos nun, kinahanglan willing ka mag-worship sa Diyos. Men, hallelujah! Glory to Jesus! Dili lang sa diha nga worship na, ato mga song leaders, mao na nagasugod sa mga pagsimba, pinagi sa mga lawiton, atong daygon ng Diyos, apan isa diha nga nagalid ang atong mga worship leaders. Ikaw po dira, wala yung kay dili yun makitaan nga nag-worship ka. Imbes na yung mga Kristohano. Kung dili, taguan dili sa ilo, taguan sa likod. Itagaan ka sa Diyos o kamot. Diyos, niya pag-abot, dili ka mo worship. Buot pasabot, nga wala nakita ang ebidensya sa pagka-Diyos nun nga tao sa imong kinabuhi. Hinaot ko nga dili nga kabuntagon, dili nga pulong sa Ginoo mo yung makapalikon ka na to. Kung masuko mo na ko nga tinuod man na, pastor, pero dili lang tayo nga na, pastor, kay kapoy man kayo mong simba. Kapuyan mo lang ka mong simba, kapuyan mo lang ka mong worship. Kailan tamad to simbahan? Dili po dingon ni anak. Dili po ding anak guro si Pastor Concepcion ay. Dili po ko yung anak. Ano ba, kapuyon ka, ani lang ka? Balag matug ka dire kay man ka nga paduol ko sa aircon kay para lami kayong tulog. Imuha man ang choice. Pero ang pangita sa Dios, kung gusto ka nga may ebidensya ang imong pagka-Diyos nun, kinahanglan atong daygon atong Diyos, atong palakpakan atong Diyos, hallelujah, atong ipatugbaw ang mga pagdayaw, usahay di ta ka maumingon, hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, ang atong mga papa tinakpan usahay sa ato ang mga problema, sa atong mga kinabuhi, apan sa panahon nga magadayaw ka sa Ginoo, bisan na ka sa mga problema, na ka sa trials, na ka sa mga circumstansya, apan makamao ka mo daig sa Dios, sa diha nga Dios nun ka. Amen! Glory to Jesus, hallelujah. Not your pastor, mo'y nag-post ka ninyo nga magdayaw sa Dios. Not the song leader. But your willingness, ang imong kabubuton, nga naa ka ini nga kabuntagon, ang imong desisyon, nga imong madayaw, ang imong Dios, nga imong magbubuhat, o dili nimo ginakalimtan kanunay, ang iyang kaayo nga gibuhat sa imong kinabuhi. Men, shall we say praise the Lord?
So sa diha nga naa ka sa iglesia sa Dios, naa ka sa kalipay sa Dios, then anang mga panahon na makamao ka musimba, kamao ka mudaig sa Dios, makakanta ka sa alawiton, when I think of the goodness of God. Ha, di ba? Kisay kamao na ng alawiton. Kung kamao ka mo ana, mao na siya'y mga alawiton sa mga tao nga nagahuna-huna sa mga butang nga ginabuhat sa Dios ang kinabuhi. When I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, men, sa tanan nga gibuhat sa Dios, atong pasalamatan ng Dios, my soul cries out, hallelujah! Oh, praise God, He's saving me. Men, atong pasalamatan sa diha, kay mo gahuna ka sa kaayo sa Ginoo, then ang mga butang nga gihimo sa Dios sa imong kinabuhi, imong pasalamatan. Mayang people ka man, batanon ka man, ini nga iglesia, o kung ladies ka man, men's ka man, ang Dios mga inaay, mga maayong nga mga butang nga gihimo ang Dios sa imong kinabuhi. When I think about the goodness of God, so nindot kayo makahilak ng ganita, bisag sa alawiton lang. Oh, di ba? Atong sister, hilak ng ganit siya sa alawiton lang. How much more nga imuhang batyagon ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Let us clap our hands to the Lord. He supply our needs. Kung sa diha nga maga-worship ka sa Ginoo, imong pasalamatan ng Dios nga gisupplyan kiya niya kanunay. Imong mga gibatyag nga sakit sa diha nga magapangunahuna ka sa kaayo sa Ginoo. Dili ni matter kung unsa imong ginabatyag sa imong kaugalingon ini nga kabuntagon. Worship the Lord and open your mouth. Gamiton nato ang atong mga kamot. Gamiton nato atong mga tiil sa diha nga magapangunahuna ka sa Ginoo, sa diha nga magapasalamat ka, makamao ka muluhod atubangan sa Dios. Usahay sa atong mga pagpangalagad sa Ginoo, bisan kani sa atong mga pagpangamuyo, di na ta kamao muluhod atubangan sa Dios. Usahay magapungko lang ta sa atong mga katre. Usahay magahapa na lang ta, tamaran na ang tao, magapangamuyo sa Dios. Apan ang pinakaimportante nga butang, tagaan na tugdakong importansya ang atong mga pagdayaw sa Dios. Atong pasalamatan ng Diyos. At let us clap our hands to the Lord. Ingon pa sa Psalm 63 verse 3 to 5, because your loving kindness is better than life. Ang iyang mahigugmaon nga kalulot, mas labaw pa kaysa imuhang kinabuhi. My lips shall praise you. There says, ingon siya sa 4, thus I will bless you while I live. I will lift up my hands. I will lift up my hands in your name. Amen, hallelujah. And my mouth shall praise you with joyful lips. So sa diha nga imong daygo ng Dios, kung naaka-Diyos nun ka nga tao, ang imong pagkamalipayon, makita sa imong mga baba, makita sa imong facial expression, bisan pa na kay mga problema, usay ang tao, makita ni mo gamuro, pungko dira nga nanampuay, yung problema yung ka, Brad. Sis, kung sa may problema ni mo, wala man guro, usahay di pa tayo sugid. Pero ang pinaka-importante, sugiran na to sa itong mga kinabuhi mo ang ginang Diyos. Men, shall she say, praise the Lord. Praise the Lord. So, padayon ta, ato ta sa ikatulo. Tungod kay, kung ako pigining humanaw na akong outline, siguro mahumantag alas 2. Pero, nagdepende ta sa leading sa Holy Spirit. Kung gusto ang Ginoo mo, lihok na ang iyang balaan ng Espiritu ni kabuntagon. Ang iyang mensahe, nagakaigo ni. Amen! So, ang ikaduha, ay katulo, mao ni willing to witness others. Pastor, mauwa man ko mang-witness kung silingan. Mauwa man ko mang-witness ako ang
classmate, ano man, usahay, anong di tamang witness, tungod kay wa mo butay witness sa tong kaugalingon. Mang-witness ka, mayroong kag-witness gani. Buot pasabok na reflection sa imong kinabuhi. Isugid nimo ang kaayo sa Dios. Unya mo sugid ka sa kaayo sa Dios, ikaw wala kang gipakamaayo sa Dios. Oh, di ba? Maayo gud ang Dios sa imong kinabuhi, sa imong panimalay dili maayo ang imong kinabuhi atubangan sa mga katawhan. Apan ang pinakamaayo nga butang kung Dios nun ka sa diha nga mang-witness ka bisan pa kirog wala kay dadon nga bersikulo sa Bible pinaagi lang sa imong pag-imbitar kaniya maayo gud sa kuyugan kundi siya siyang simbahan kay tungod maayo man ning tawhana sa imo lang mga binuhatan sa imo mga sinultian kung unsa ang imong mga pangunahuna then mao na say makahatag kanimo nga maging epektibo ka nga soul winner. Men, pinaka-importante sa usa ka iglesia nga naay mga soul winners. Naay mga mentalidad usay sa mga Kristohanon, sa mga karaan nga Kristohanon. So kung magsige ko pang-imbitar ani sa simbahan, mudaghan ang tithes ni pastor. Mudaghan ang mga membro, daghan si pastor magyapon mabinipisyuhan. No. Sa tam lang, karon ako silang gi-challenge. Sa dihang ang gi-challenge nako ang mga pamatanon nga magsuroy, ang feedback sa palibot niyo na abi na muna inyong simbahan, exclusive na sa hikilan. Exclusive lang na sa mga maksilom. Exclusive lang na sa mga bulanon. No, educate na dito ng kalibutan. Usahay, ang tao, mahadlok sila, musimba, tungod usahay, makitaan po sa ato ang mga binuhatan. Mahadlok sila musimba, mahadlok sila musimba, tungod kay mga, sunod ka sa mong simbahan, musimba ka, mamalda yun ka ba? Sis, ay sagpugsa na yun, wag ko paganin na siya. Tuguti sa siya, sa pagsulod sa simbahan. Kung saan na sa simbahan, ang Diyos na mag-transform sa iyang kinabuhi. Amen. Amen. Siya praise the Lord, siya ra ang magabago sa kinabuhi na ng tao. Apan ang pinaka-importante nga butang sa usa ka tao, kinahanglan kamao kita kung ang ebidensya sa tinuod nga Diyos nun, willing siya sa pagsugid sa kaayo sa Diyos sa iyang kinabuhi. Amen. Shall say, praise the Lord. Salamat sa Ginoo nini nga kabutagon. So, ang ikaupat nga ebidensya sa tinuod nga Dios nun mao ang a godly man willing to walk with God with conviction. Amen. With conviction. A conviction that will not be compromised. Di na to ikompromiso ang atong pagpangalagad sa Dios, atong tinudon ang atong pagpangalagad sa Dios, tinudon tani nga Dios nun kita, atong ipakita, pinagi sa atong conviction, nganong nagpabilin ta ni adlaw, nagapabilin ta sa pagpangalagad, kauban sa iyang mga katawhan, diri sa Sagay Church, nganong naa ka ni adlaw, tungod kay na imong conviction ang imong gigamit, ang imong mga pangunahuna, nga diin diri ka makipakiguban sa mga katawhan sa Dios. Men, hallelujah. Ang pinakamaayo nga butang nga naatay right conviction na tubangan sa Dios. Adto na ta sa tuwang gibasak nga diha ingon pa, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So bulahan ang tao nga wala naganakaw sa mga sugyot sa mga dili Dios nun. Nor standeth in the way of sinners. So kung Kristohanon ka nga tinuod, dili ka magatindog sa mga lugar sa mga dili Kristohanon. Daghan mga Kristohanon usahay mayon ka nga makitaan nimo nga naa nagakuyog sa mga unbelievers, imo nakitaan nagpungko kauban sa nagainom
So, bisag wa ka gainom, ingon dito, nag-inom man to si pastor. So, pinaka-importante nga butang, kung Kristohanon ka, Diyos nun ka, ayaw na pagsagol sa mga dautan ng mga tao. Sa mga tao nga dili, Diyos nun. Men shall say, praise the Lord. Praise God. So, ingon pa dire, ingon pa sa verse, padayon ta, nor seated in the seat of the scornful. Ingon pa sa to, but his delight is in the law of the Lord. So, buot pasabot sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan magminadukon kita sa balaod sa Dios, sa mga sugo sa Dios sa atong mga kinabuhi. Amen. Shall say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, ingon pa dire, and his law, though he meditate day and night. So, kinahanglan ato ang pangunaw-naon kanunay, kada adlaw, kada gabi, ang kaayo sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ang pinaka-importante, kung naa kanimo ang ebidensya sa Diyos nun, ingon pa din sa 3, ingon pa, he shall be like a tree planted by the rivers of water. So, ang usa ka tawo nga Diyos nun, gipariya sa usa ka kahoy nga natanom dira sa kasapaan. Amen. That bring it forth his fruit in his season. Ang usa ka Diyos nun, may naay bunga nga moabot sa iyang kinabuhi. Men, walay kahoy diri, kung naman kay kahoy nga mga fruit tree nga wala nagabunga, ang tao iyang makitan, kung wala man nagabunga, putlon na sa tao. Mao po na sa itong mga kinabuhi. Ang Diyos nun makita sa iyang mga bunga. Kung nagapangalagad ka sa Ginoo nga dili makitaan ang imong bunga, dugay na kong pangalagad sa Ginoo, wa man ko'y nakabig sa kong pagpangalagad sa Ginoo. 15 anyos na ko, wa man yung ko'y na-convert. Nganong dili ka maka-convert, dili ka makadala o mga akalag sa tubangan sa Dios tungod kay wala nimo himua ang imuhang kinabuhi mangin mabungahon. Men, kinahanglan ang tao nga Dios nun makita ang iyang bunga. Sa ko bitang kinabuhi, wala ko nasayod nga nung gibutang ko nini nga ako ang sa pagkapastor. Ako sa unang panahon nga nung ingundang ko sa Bible School kay dili ko magpastor. Apan sa panahon nga ingundang ko, gibalik pa noon ko sa Ginoo sa pag-alagad sa Ginoo, gihimo kong assistant sa Tamlang. Pero ako nagunaw na kay tungod kay assistant ko, ako namupulis, ako ang pinalangga nga pastor. Ako unaw na mag-servisyo lang ko as assistant. Pero ang Diyos, kung nakita niya ang imong kasing-kasing, alang-alang manabutangan sa Diyos o dili mga Diyos nun. Musugot ka mo nga ibutang diri. Kung maabot mga panahon nga kwaon sa Ginoo si Pastor Concepcion, ang ibutang diri dili Diyos nun. Karon pa lang daan. Kita nga mga katawhan sa Ginoo, kinahanglan maghimo na ta sa mga butang. Ngatin, Diyos nun nga mga binuhatan. Mao na siya maghahatag kanimo sa diha kung makita sa Ginoo ang imuhang matarong o kanang makita sa Dios ang imong mabinuhatan, ibutang na sa Dios tungod kay mao nay bunga sa imong kinabuhi. Men, kung sa diha makita ang imong bunga sa imong kinabuhi, bisan pa ang iyang mga dahon, dili ni mga laya. Buot pasabot nga atong mga binuhatan sa diha nga mamunga kini, dili ni siya malaya, dili ni kalimtan sa Dios, walay pakalaya. Ang atong mga mayong binuhatan na tubangan sa Dios. Mo na ebidensya sa imong pagka-Dios nun. Men, atong hinumduman nga atong Dios, kung tinuod ka nga nagasimba sa Dios with conviction, dili nimo i-forsake ang imong pagtuo sa Dios. Kung dito ka mo sa kampiting, daghan kay nagamit nining mga tawhana, ang tulo ka mga pamatanon nga nagatindog sila sa pagpangalagad sa Ginoo with conviction. Wala nila gibaylo
ang ilang pagpangalagad sa Ginoo sa atong golden statue nga gihimo ni Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar. Mao po na sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan dili na to ibaylo. Usahay ang ato ang kinabuhi labing sa mga pamatanon nganong di na to makitaan usahay sa iglesia. Tungod kay atong makitaan nga namana na og mga dili parehas niya og pagtuo pag-abot sa panahon nga diin imbis nga ikaw makakabig sa iyang kinabuhi, ikaw na gikabig dito. Kanuman wala ka nagapanlakaton uban sa Dios nga with conviction. Men, hallelujah. Glory to Jesus. So mapamatanon ka man, tigulang ka man sa iglesia, kinahanglan magapanlakaton kita uban sa ato ang conviction. Amen. Hallelujah. So, the result of a godly man is victory. Ang resulta sa diha, nakita ang ebidensya sa imong kinabuhi, makita ang pagka-Diyos sa imong kinabuhi, ang makita dayon ang kadaugan. Amen. Dili na kumutapos sa diha kining upa at tulo ka mga pamatanon nga nagatindog silahang pagtuo nga wala gid nila gibaylo ang ilahang pagtuo dira sa pagsimba sa tinuod nga Dios apan nakita ang kadaugan. Ingon sila sa ilang kinabuhi, bisan pa kung dili kami tabangan sa among Dios, dili kami muyaob niya lang imahin nga imong gitukod. Ang kadaugan. Pero ingon siya, ingon kining tulo ka pamatanon. Apan nasayod kami nga dili kami pasagdan sa mong Dios. Sa diha nga diin nanindugan sila giisla sila sa hudno. Sa kalayo. Kapila kapilo, 7 kapilo. Even ang nag-itsa mao'y unang namatay. Ang unang namatay noon ang gitsa. Pero ang kadaugan, nining tulo ka mga pamatanon, ang kadaugan, wala sila nasunog. Wala sila nasunod sa kalayo. Ug ang nakita ni King Nebuchadnezzar, iyon siya, tulo raman to ang akong giitsa, tulo raman to katao. Apan atong nakita, nganong upat naman na sila. Usahay sa atong kinabuhi mo ka, Ginoo, na ginusara na lang ko sa kong problema. Pero waka na sayod, nga may na Diyos na nagapakiguban kanimo. Kung na kayo yung ka na wala na building ka na, apan imong kadaugan, nagauban ang Diyos imong kinabuhi. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung gusto ka nga makita ang imong ebidensya sa Diyos, sa pagka-Diyos nun, kinahanglan himoon, kininimong mga butanga, aron nga may himo kang magtinawgon. Men, kita nga mga katawhan sa Ginoo, kita nga mga Diyos nun, mga tao, naatay mga kadaugan. Kung wala kay kadaugan, ini panahon na, buot pasabot, dili ka Diyos nun. Dili ka Diyos nun. Nga din, ang Diyos nagapromisa sa iyong mga katawan. Apan salamat sa Ginoo, sa dihang nga nagapangalagad ka, tinudanay sa Ginoo, na ay mga kadaugan, kanunay sa imong kinabuhi. Mayroon ka sa imong kinabuhi. Salamat. Angels, they bow